어떻게 또 지난데 못해 왔으난데 할렐루야 जोर से बोल नो कहले मुंह छाड़ी भी नहीं हालेलुया नहीं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया चलिए प्रभु को मैं उच्च कर दो उच्च उच्च जोर से परमेश्वर को आश्चर्य नाम महिमा हो बाप्टिस्ट मंडली फुलबाड़ी रो महिला समिति आनुकूल्य अनुष्ठित होता शतवार्षिक उद्दीपना उत्सव ईश्वर जीवंत वाक्यर परिचर्चा करने निमंते पाइथिबा अनन्य अवकाश मो स्वर्गपथरे पिता परमेश्वर को हृदय गभीरतम प्रदेश बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करुछि तत्सहित मंचस्थित प्रभु महान दास स्थानीय पालक महाशय पथरे तथा जो प्रभु दासी सभा को परिचालना करुछन्ति तथा आज सभा कार्य जेते प्रभु महान प्रभु दास माने दासी माने प्रभु लोक माने जड़ित होइछन्ति समस्त को ख्रीष्ट प्रेमर अनेक अनेक नमस्कार प्रेज द लॉर्ड एवं विशेष धन्यवाद देवा ପାଇଁ चाहिए हम मान महिला समिति संपादिका महाशय को से बहुत थर मत कॉल करथन्ति एवं पचारुथन्ति देहबा केमिति अछि इत्यादि इत्यादि कथा बहुत उत्साह दउथन्ति आ निश्चय प्रार्थना करिसन्ति आपण माने मध्ये आवश्य एणु तांको मो बहुत बहुत धन्यवाद जना करूछि आ आपण मान समस्त को कोन तरह बहुत बहुत धन्यवाद हालेलुया 100 वर्ष गलाणी सिना सिना हालेलुया आसंतो किछ कथा नै लोके नाहंती आपण अछन्ती आ प्रभु अछन्ती आसंतो चोखे बंद करिबा समर्पित होबा प्रभु को रब सुनिबा पई हम माने प्रभु को छाड़ी निवेदन करिबा हालेलुया समस्ते दयापूर्वक निरव बंधु वर्तमान आम मैंने ईश्वर को रब शुणा निमंते जाऊँ एणु आम संपूर्ण असुस्थिरता को रक्षा करूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु तुम्हारे नाम गौरव करुछु तुम्हार विविध दया प्रभु तुम्हें आम मान महिला समितिर प्रथम दिवस आज 61 वर्ष पर्यंत शहीद ईश्वर होइछ प्रति मुहूर्त प्रति क्षण प्रभु तुम्हार पराक्रमी हस्त आम्भ मान प्रति तुम्हें रखीछ एणु तुम नाम को धन्यवाद देउ प्रार्थना करूछि प्रभु आज वाक्यर सेवा को तुम्हें अपना आत्मा को द्वारा परिचालना हवा दियो प्रभु तुम लोक माने एही स्थान को तुम्हार शुणिबा पई आसियोछन्ति प्रत्येक हृदय तुम्हार शुणु आ प्रत्येक आज आशीर्वाद प्राप्त हो सकल अन्य मनुष्य आत्मा विशृंखलार आत्मा जीशु को नामे दूर तुम हस्तरे
एही बेलार सेवा कार्य को समर्पण करी तुम्भ अनुग्रह कामना करी प्रार्थना यीशु को नाम मागुछि आमेन। प्रार्थना करूथि मोर बाम पार्श्व किछि लोक माने कथा होथिले मो बहुत सीधा कहे दरकार पड़ले ठिया मध्य करदेबी दया करी कथबार्ता हवार अच्छे आप दया करी बाहर चली जातु पढ़िया कथा हूँ इच्छा घर को मत पढ़ी जातु। दिस इज नॉट द प्लेस कथबार्ता हबार जगह नुहे मु द्वितीय थर कहवाई चाहूना पढ़ा जो शास्त्रांश से निरूपण कर एस्टर गहिर 4 अध्याय 14 यदि अच्छी जदि दया पढ़े साहाय्य कर माइक जब पढ़ु संपूर्ण पद्धति पढ़ी साहाय्य करूँ जेबे तुम्हे एही समय रे सर्वत भावे नीरव होई रुह तेबे अन्य कौनसी स्थान जिहुदीय मानकर उपकार और उद्धार उत्पन्न हेब मात्र तुम्हे और तुम्भ पितृवंश विनष्ट हेब किए जाने तुम्हे एपरि समय निमंते राज्य पाइछ। एस्टर 4 पर्व 14 लिखा जाए सेबे तुम्हे एही समय रे सर्वत भावे नीरव होई रुह तेबे अन्य कौनसी स्थानरु जिहुदीय मानकर उपकार हो उद्धार उत्पन्न हो मात्र तुम्हे ओ तुम्भ पितृवंश विनष्ट हो किए जाने तुम्हे बंधु एपरि समय निमंते मनोनीता हालेलुया प्रभु का लोकमाने मध्यकाल एवं जिहुदीय मानकु विनाश करबा निमंते हामान जो षड़यंत्र रचना करिथिले सही षड़यंत्र पत्र उपरे राजा मोहरांकित करुछंती आपणार सील मारुछंती एवं सही पत्र लिपि को जेतेबेले घोषणा करा जाउछि सही घोषणा को सुनिबा परे समुदाय सुसन राजधानी उद्विग्न हेबाकू लागिला तत्परे मर्दखाई मध्य एही संवाद सुनिला उतारे से क्रंदन करुछंती आपना वस्त्र चिरुछंती भस्म लेपन करुछंती अखा परिधान करुछंती एवं जो स्थान में जो राज्य रे प्रदेश रे राजांक प्रदत्त एही नियमर पत्र को जहाकू हामान षड़यंत्र करिथिले सही पत्र को जो स्थान रे प्रकाश करागला पठन करागला सही स्थान रे बसवास करुथबा जिहुदीय माने अतिशय शोक करुछंती विलाप करुछंती भस्म द्वारा अपन शरीर को लेपन करुछंती क्रंदन करुछंती आउ एही समस्त विषय को एस्टर महारानी दासी माने एवं नपुंसक माने एस्टर महारानी को अवगत कराउछंती सेतेबेले वास्तव विषय वास्तव घटना कौन ताहा जानिबा निमंते एस्टर रानी राजा नपुंसक को प्रेरण करुछंती
तुम्हें जाओ मर्दफल निकट को जाओ ଆଉ ଘଟଣାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ଜଣା। କହିଲେ ରାଜ ନପୁଂସକ ହଠତ୍ ରାଣୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି ମର୍ଦ୍ଦୋଖାଇଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଗଲାଉତାରେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମର୍ଦ୍ଦୋଖାଇ ମହାଶୟ ଘଟଣାଟି କଣ? କହିଲେ ସେ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଉତାରେ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀଙ୍କ କତିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣା କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ମର୍ଦ୍ଦୋଖାଇ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ହଠତ୍ ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି କହିଦିଅ ରାଣୀକୁ ତୁମ୍ଭର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ରାଜାଙ୍କ କତିକୁ ଯାଇ ବିନମ୍ର ବିନତି ଅନୁରୋଧ କର ଯେପରି ତୁମ୍ଭେ ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶରୀର ବିନାଶରୁ କୌଣସି ମତେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିରେ ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ରାଣୀଙ୍କ କତିକୁ ଏବଂ ଯାହା ମର୍ଦ୍ଦୋଖାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କଥା ହଠାତ୍ ମହାଶୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି ରାଣୀଙ୍କୁ। କହିଲେ ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କଣ ଥିଲା? ରାଣୀ କହିଲେ ହଠାତ୍ ବାବୁ କଣ କରିବା? ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିହୁନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରିବ ଦୁଃସାହସୀ ହେବ ରାଜାଙ୍କ କତିକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ। କହିଲେ ସମୂଳେ ବିନାଶ ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରାଜା ସ୍ୱର୍ଗମୟ ରାଜଦଣ୍ଡ ବଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କଥା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ 30 ଦିନ ହେବ ରାଜା କୌଣସି ଡାକରା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କତିକୁ ଯିବି। ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦୋଖାଇଙ୍କୁ ଏହିପରି ଜଣାଇ ଦିଅ। କହିଲେ ମର୍ଦ୍ଦୋଖାଇଙ୍କ ନିକଟକୁ ହଠାତ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ କଥା ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତ କଥା ମର୍ଦ୍ଦୋଖାଇଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ମର୍ଦ୍ଦୋଖାଇ କହିଲେ ଓହୋ ତୁମେ କଣ ମନେ କରୁଛ ମହାରାଣୀ? ରାଜାଙ୍କ ଗୃହରେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଅଛ ବୋଲି ତୁମେ କଣ ବଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ? ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ଏପରି ସମୟରେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ତୁମେ ନୀରବ ହେଇଗଲ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଠାରୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର ଆଉ ଉଦ୍ଧାରକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ପିତୃବଂଶ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ଏଣୁ କିଏ ଜାଣେ ତୁମ୍ଭେ ଏହି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ଶୁଣିଲେ କଣ ଶୁଣିଲେ? କାହାର କଥା ଶୁଣିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ମର୍ଦ୍ଦୋଖାଇଙ୍କ ରବ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ନୀରବ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସନ୍ତାପର କଥା ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଶୁଣୁଛୁ ତ ମର୍ଦ୍ଦୋଖାଇଙ୍କୁ। କିଏ ସେ ମର୍ଦ୍ଦୋଖାଇ ଯାହାଙ୍କ ରବ ଶୁଣିଲା ପରେ ରାଣୀ ନୀରବ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏକ ବାକ୍ସରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା ମର୍ଦ୍ଦୋଖାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିଲା ପରେ ରାଣୀ ନୀରବ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ତାହାଙ୍କ ରବ ଶୁଣୁଅଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୀରବ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ତ? କାନ ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ କଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ଏହି କାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
गीत मध्य शुणुछु एही गान रे एसकुला पढिबे नै कि क्या कोन सुनिबा पई गानर व्यवहार करूछु रानी सुनिले कोन ईश्वर के रूप आमे शुणुछु कोन बॉलीवुड गीतर रूप बोली कहले जमा बोलो नै सेई घरे कोन हला सेई भोनर कोन हला ना सेई भाईर कोन हला सेई बहुर कोन हला कोन शुणुछु गानरे हमर शुणिबार विषय आमे सजानी रखबा सकासु आज आमे नीरव अवस्था रछु अरे काहर कोन हला आपन को काई मुंड रखा ईश्वर को रोग आपण सुनिबे आ नीरव रहि जिवे की कथा आ गया असंभव है परमेश्वर तो कथा होती विभिन्न माध्यम स्वप्न जोगे मध्य कथा होती जे हमर दिवा स्वप्न बंद हेबो तेबे ना ताको स्वप्न द्वारा मेरा सुनिबा आखी मेला थाउ था हमें तो स्वप्न देखि खाउछु दर्शन जोगे मध्य कथा होती जे दूरदर्शन देखिबा बंद हेछि दी कोन सुनिबा कान करि रहबो परमेश्वर प्रार्थना द्वारा मध्य कथा होती किंतु हमको प्रार्थना को जीवा मध्य समय नाही आ प्रार्थना को गले मध्य आगे आपण जो कॉल करिवे सामने व्यक्ति जण के आपण को कॉल को रिसीव करिसंती ना नाही ठीक जानंतु तो हमें तो जाउछु प्रार्थना करि दउछु सुनुचंती कि नाही से सुनि कि नीरव छथि ना किछि कहू मध्य छथि thoroughly deceived अवस्था रोचो हमें से कथा होंती एथिमाई जिशाय भाव लखंती जिसु को संबंधरे कान जदि जागृत हेबो नाही कि वार सुनिबा में 50 अध्याय 4 करो जिशाय 50 मु जेपरि क्लांत लोक को वाक्य द्वारा सुस्थिर करि परिबी हां एथि पई प्रभु सदा प्रभु मोते शिक्षित लोक मानकर जिह्वा देई अछंती से प्रति प्रभात जागृत करांती शिक्षित लोक परे सुनिबा पई से मोहर कर्ण को जागृत करांती परमेश्वर कर्ण को जागृत करांती आ सदात को कर्ण को फिटांती जदि से फिटाइबे नाही जदि से जागृत कराइबे नाही आउ से कराउथिबा समय रे जदि हमें जागृत हेबा निमंते रेस्पॉन्स करबा नाही तो कुआरो फिटिबो कान तो मेला है कि खाउची वाक्य न सुनिबा पाई कोन जागृत होबो कोन सुनु प्रभु लोक माने हमें कहि पारिबा कि आज्ञा मस्टर परि नीरव नहे बोली कहि पारिबा कि हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया 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 जोर से बोल दो हालेलुया हालेलुया प्रभु का लखो माने एस्टर महारानी मत खैकर सुनते से नीरव रहिले नाही आ मत खर ईश्वर को रोग को दर्शाए आमे मन जदि ईश्वर को रोग सुनिछु आमे मन मध्य निजर आत्मा को रक्षा करू और अन्य मन को आत्मा को रक्षा करबा निमंते क्षमा कौन से प्रकार नीरव होई रहथांतु एबे प्रथम कारण नीरव रहिबा पछरे आम्भे माने आज काहिना काहि तांकरी रोग सुनिबार वंचित होई जाइछो जदि बा सुनुछु आम्भे माने रेस्पॉन्स करूआ एहा तो प्रथम कारण द्वितीय विषय काहि के आम्भे माने नीरव अवस्था रोचु केउ माने नीरव रुहंती स्वार्थ केंद्रित जीवन जापन जो माने करती से माने
नीरव रही जाते समय कहानी मन चिंता करते नहीं आज्ञा प्रभु को धन्यवाद प्रभु का गर्व है प्रभु हमको भला घर देइछथि भला स्वामी देइछथि भला स्त्री देइछथि भला पुआ बहु देइछथि भला चाकरी देइछथि हमरो तो अभाव है आमे काहे नीरव रहिउ नाही आपण नीरव रहंतु जे स्वार्थपर माने केउ स्थान को जेबे आज्ञा जेबे कि सेठाकू जो ठारे आपण को पिता बसवास करूछन्ती एहा कि स्वार्थपरता नुहे एस्टर स्वार्थी नथिले से नीरव रहिबार खाते किंतु से रहिले नाही अरे मोल माने विनाश आरु सम्मुखीन होछु मोसिना राजप्रसाद अछि तेबे कोन हला मोलक माने तो विनाश रो सामना करबा को जाउछथि मु किपरि नीरव रहिबी प्रभु लोक माने जो यीशु को आम्भे माने फॉलो करूछे रोमियो पत्र रे पाउल कहंती सेही प्रभु यीशु आपनार सुख चेष्टा करिले नाही 15 अध्याय प्रथम पदर पढिबा रोमियो मंडल को पाउल पत्र प्रथम अध्याय प्रथम 3 पद एक विश्वास रे बड़वान जे आंभे माने दुर्बल मानको दुर्बलता सहिबा आंभ मानकर उचित आ निज निजर सुख चेष्टा करिबा उचित नुहे निज निजर सुख चेष्टा करिबा उचित नुहे आसो आंभ मानकर प्रत्येक जन आपना प्रतिवासीर निष्ठा निमंते मंगल साधन करी ताहार सुख चेष्टा करो ताहार सुख चेष्टा करो आगे प्रतिवासी हां करियो की प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजर सुख लोड़िले नाही आमे निजर सुख लोड़िबा बिहुने आउ किछि करुणा हो बोली कहले भूल हो नाही दिने पदरे कारण ख्रीष्ट मध्य आपनार सुख चेष्टा करि नथिले ख्रीष्ट मध्य आपनार सुख चेष्टा करि नथिले Christ did not please him से निजକୁ संतुष्ट करि नाथि आजुनी एस्टरानी चाहिथांते से निजर सुख लड़ी थांते आजुनी से निजर सुख लड़ी थांते हुए तो से रखा पाई जाई थांता मैं जानूना किंतु अन्य समस्ते विनाश पाई थांते प्रभु को लोक माने नीरव होई रहिमारो अन्य एक कारण हेउछि आमे माने काहे ना काहे स्वार्थ केन्द्रित होई जाइछु मोर जीवन मोर परिवार मु आमे ठीक अछु तेबे सब ठीक यीशु एवं एस्टर सही परि नथले तृतीय कारण काहे कि आमे माने नीरव होई जाइछु ईश्वर को रब न सुनिबा प्रथम द्वितीय आमे काहे ना काहे स्वार्थी अछु तृतीय आम मानक ठारे बोझ आज देखा जाऊ नाही आज बोझ जदि थांता आमे तो परित्राणार्थे बुद्धि पाइथांतो एवं अन्य मानक मध्य परित्राण निमंते बाट पढ़ाई आनिथांतो केति बोझ आज आम मानक पाखरे अछि बोझ जदि नाही ताहार एक मुख्य कारण होछि आम मानक आमे माने काहे ना काहे ईश्वर को प्रेम को बुझी पारि ना हो एवं ताको प्रेम करि पारि ना हो प्रभु को लोक माने आमे को व्यक्ति को प्रेम करूथिबा आ तांक निमंते कंसर्न हेबा नाही एपरि केबे हेबो कि आज्ञा आमे जो को प्रेम करिबा आ तांक निमंते बोझ रखिबा नाही असंभव एपरि कोना कहि पारिबो नाही अर्थात जहाँ को आम हृदय प्रेम अच्छी जहाँ प्रति आम हृदय प्रेम अच्छी प्रति बोझ अच्छी तेरे आम हृदय
प्रेम करुछि हो कि सेमानक परित्राण निमंते आपण कोन सब करूछनी तालिका के बनेबे ठीक बोझ ए बचन थिबा बचर कारण कहीं ना कहीं ध्यान पूर्वक शुणिबे कहीं ना कहीं ईश्वर जे मते प्रेम करूछनी ए हम बुझी पारे ध्यान शुणिबा ପାଇଁ चेष्टा करिवे परमेश्वर जे मते प्रेम करूछनी ଏହା ଯଦି ମୁଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ବୋଝକୁ ମୁଁ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ବଢିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କଣ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ବିନଷ୍ଟ ନ ହେଉ ଏହା ମୋହର ଆଚ୍ଛା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ आम्ही माने परमेश्वर को कौन बोली संबोधन करूचे आज्ञा हे आम्भमान को स्वर्गस्थ आमे कोन सत्तरे तांको पुओ आउ झियो छु आज्ञा मोर बापांकर हृदय गोटे इच्छा अछि से इच्छा जणे बजे विनाश ना होतु मो बापा को इच्छा और मोहर इच्छा ताळमेळ खाउछि तो क्योंथि रहला समस्या पिता बोली तो डाकुछि पिता को संतुष्ट करिबा पई पितांकर बचन पूरा करिबा पई कोन करूछि तांको प्रेम को तांको पुत्रंकर खुशी त्याग को আজি कहीं ना कहीं बुझिबारे आमे माने असफल होई जाइछु ध्यान रो सुनतो ख्रीष्ट मो निमंते कोन त्याग करिछथि एहा जदि बुझि जिबा तांको प्रति प्रेम हममान हृदय जात आ प्रेम जदि आसी जिवो बोझ ऑटोमेटिकली आसीबो आ बोझ जदि आसीबो आमे माने कोनोसी प्रकार नीरव रहिबा नाही स्वर्गाधीश्वरर महानिक आम्भमान को प्रेम करे आपणार समस्त गौरव स्वर्ग सकल सुख को त्याग करे धरा पृष्ठ को आसे आउ केउ थारा जता को सुआई दिया जाइतला आगे मेजर रे ओडिया कोन छै गुहाळो कुंड टिके चिंता करिबा कि गुहाळ कुंडरे किए सोइछथि समग्र धरापृष्ठर मालिक चिंता करिबार विषय एहा विषमर सृजन नाही किंतु मो ख्रीष्टकर त्यागर कथा कहूछि नचेत मो इन डिटेल्स कहथांते प्रभु को लोक माने आपण माने आपण केउ ठारे जन्म ग्रहण करिवे केउ ग्राम रे जन्म ग्रहण करिवे केउ राजधानी रे जन्म ग्रहण करिवे केउ वंश रे आसीबे ताहा जन्म पूर्वरु आपण चाहि थिले करि पारे थांते कि आपण को इच्छा को नाही किंतु ख्रीष्ट चाहि दिले करि पारे थांते करले कि काहे गुहाळ कुंड को से मनोनीत कले काहे राजदरबार को मनोनीत कले नाही काहे छोटे ग्राम को से चयन कले काहे बड़ राजधानी को चयन कले नाही काहे एते त्याग को सापड़ाइले एहार अर्थ राजदरबार को राजप्रसाद को कुलीन मान जाई पारे आम परे अनाथ दरिद्र माने जाई पारे नाही राजदरबार को शिक्षित मानकर अनुप्रवेश अछि एक्सेस अछि किंतु आम मानकर लोक मानकर एक्सेस नाही राजदरबार को महान संभाग्यशाली लोक माने जाई पारिबे आ आम माने सेही परि न हो परमेश्वरଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇପାରିବୁ ଏଥିପାଇଁ ମହାମହିମ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫିଲିପିୟ କୁହନ୍ତି
रूप धारण कले मो चिंता करवा था जदि से को प्राइम मिनिस्टर होइथांते गोटे प्रेसिडेंट होइथांते की कथा प्रेसिडेंट ताको माने हो क्या समग्र जगतर सृष्टिकर्ता प्राइम मिनिस्टर है ना प्राइम मिनिस्टर कथा प्रेसिडेंट कथा तेणे को रखंतु मनुष्य हवा पे मध्य से चाहिए नहीं मनुष्य तो हमें दास हेले फिलिप मंडल को पावल कहती दास हे नीरव रहिले नहीं आउ से निज को अवनत कले अपराध मान सहित गणित हेले तेबे को कोन कहबा पई चाहूची से आपण को एते न्यून करबा पछरे रीजन कोन काहे कि से आपण को न्यून कले से जे हमको प्रेम करूछंती आउ आम आत्मा को रक्षा करबा निमंते तांको न्यून हवा अवश्य आवश्यकता रही अछि हालेलुया जेबे जुवा मु एपरि अनुमान करे मु एपरि चिंता करे जिसु को परी द मोस्ट हैंडसम यंग मैन पृथ्वी पृष्ठरे हुए तो जन्म ग्रहण करि नथिबे आउ जिसाय भाववाद लेखन्ति ताहांको मुखर शोभा नाही पढ़ंतु जी जिसाय 53 अध्याय प्रथम पद पढ़ु आंभ मानकर संवाद किए विश्वास करि अछि ओ सदा प्रभुकर बाहु कहा निकटे प्रकाशित होइछि कारण से ताहांको दृष्टि रे चारा तुल्य और शुष्क भूमि रे उत्पन्न मूल तुल्य बढ़िले ताहांकर रूप की शोभा नाही ओ माय गॉड तांकर रूप नाही की शोभा नाही कहा राजा जिसुଙ୍କର रूप नाही शोभा आउ ताहांको देखिले आम्हे माने श्रद्धा करिबा एपरि सौंदर्य नाही आमे केते समय बाहर करिछु ख्रीष्टको क्रूसीय वेदना को स्मरण करबा निमंते आउ ध्यान करबा निमंते से कोन करछन्ती मो निमंते मो प्राणर उद्धार निमंते ठीक चिंता करो ताहांको हातरे आउ गोड़े कुश सहित जड़िबा पाई काहाको व्यवहार करा जाउछि कंटा को केमिति लागुछु आज्ञा कुशरे जड़ित हवा पाई कंटा को व्यवहार करा जाउछि ताको हाथ को आउ कुश को जोड़ा दिया जाउछि काहा द्वारा कंटा द्वारा काहेकि कक्षरे वर्षारा धान करा जाउछि काहा पाई एतो द्वारा से प्रमाण करबा पाई चाहती जे मु तुमको प्रेम करे प्रमुख लोक माने बड़ा आश्चर्य लगे जीशु क्रूसीय वेदनार कथा बोधे शुणु टिके चक्षु बंद करवा गोटे दुई मुहूर्त टिके चिंता करवा क्रूसीय टिके ध्यान को आकर्षण करवा क्रूसीय से कहले कौन आउ ताहा करबा द्वारा से कौन देखाइबा पाई चाहते अल्प समय 2-4 मिनिट टिके हमें ध्यान करबा
से गुहारी सुभिला की तो परे To save your life from the eternal hellfire. ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଅନନ୍ତ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଚଳିତ ଅଗ୍ନିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲିଲେ।
What is hell? ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ, କଣ ନରକ ଯେଉଁଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବେଦନା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେମାନେ ଜାଣୁଛୁ, ଭାବୁଛୁ ନରକ କହିଲେ ବର୍ଣ୍ଣସ୍ ଥିବ, ଫାୟାର ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ସେସବୁ ତ ସେଠାରେ ଅଛି, କିଡ଼ା ତ ଅଛି, ପୋକ ତ ଅଛି, ଅଗ୍ନି ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ନରକର ଅନୁଭୂତି କଣ? Total separation from our loving Father. ସବୁଦିନ ନିମନ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। Hallelujah. 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 ସବୁଦିନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନରକ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା କି ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପିତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରାଣଦିଆ ରକ୍ତ, ମୋର ପ୍ରାଣଦିଆ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ରକ୍ତ ବୋଧରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେଠାରେ ମୋ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଆଉ ଦେଖି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ନରକ। ତେବେ ମୁଁ ନରକ ଗଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଟିକେ। ମୁଁ ଯଦି ନରକ ଚାଲିଗଲି ତ ଯୀଶୁଙ୍କର କଣ ମନା ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ନରକର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆପଣାଇଲେ ଆପଣ ଶରୀରରେ, ଯେପରି ତୁମେ ମାନେ ନରକକୁ ନ ଯାଅ। ସେଥିପାଇଁ ଦାରୁଣ କଷ୍ଟ ସହିଲେ ଯେହେତୁ ତୁମର ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଉ, ନରକକୁ ନ ଯାଅ। କାହିଁକି କହିଲେ, କାହିଁକି ସହିଲେ? Simply because he loves you. ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଦାରୁଣ ବେଦନାକୁ ଆପଣାର କଲେ। ଆପଣ କହୁଥିବେ ସାର୍, ଭାଇ ବାବୁ ମୁଁ ତ ପାପୀ, ମୁଁ ତ ଅପରାଧୀ, ମୁଁ ତ ଧାର୍ମିକ, ମୋର ଜୀବନ ଭଲ ନାହିଁ, କଣ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ବି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି? ପଢିବା ରୋମିଓ 5:8 ରୋମିଓ 5:8। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ, କଣ ଥିବା ସମୟରେ? ପାପୀ ଥିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ, ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟ, ପାପୀ ହିଁ ଥିବା ସମୟ। ଅଛିତ ପଢିବା ନାହିଁ ତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ପଢ ପଢ। ସୁଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପୀ ହିଁ ଥିଲୁ, ଅପରାଧୀରେ ଥିଲୁ, ଅଧର୍ମରେ ଥିଲୁ, ମନ୍ଦକାରେ ଥିଲୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ହେଲେ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। କାହିଁକି ମରିଲେ, କାହିଁକି ପ୍ରାଣ ଦେଲେ? ଆଜ୍ଞା ଏବେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ସ୍ୱପ୍ରମାଣ, to prove his love for you, he shed his entire blood on the cross of Calvary. ବୁଝନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆସିବି ପଏଣ୍ଟରେ ହିଁ ଅଛି, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ମେସେଜ ଦଉନାହିଁ। ସେ କୃଷିୟ ବେଦନାକୁ ସହିଲେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରେ କଣ୍ଟା ଫେରି
से आपको प्रेम करुछथि आउ जेते बेले एक व्यक्ति ख्रीष्टंकर प्रेम को ईश्वरकर प्रेम को क्रूसीय प्रेम को अनुपम प्रेम को यीशुଙ୍କର अपूरणीय अपार प्रेम को बुझी दिबो से केबे मध्य नीरव होई रहि पारिबो नाही केबे रहि पारिबो नाही आज्ञा 23 से 24 वर्षर टोका दिली भल जॉब रे तिरस्कार करके आसली भुवनेश्वर राजधानी रे चाकरी करथिले केते दरमा पाउथिले कहिबे नै पर्सनल प्रोजेक्ट कहिबे एति जानतो मो तळे मात्र 4 ची और 5 टी मन पड़े मैनेजर माने छिले एति जान जानतो जाउदिन परमेश्वर जानिला पाई दे सीजन आई लव यू माय गॉड रियली प्रभु तुमने मुझे oh my God, have you ever took the word of God for yourself? केबे आपण ईश्वर को वाक्य को निज निमंत्रण ग्रहण करिसथि कि सोमवार तो हमें माने माहे निजस्व केबे करबा आजि जदि मु एही स्थान रे ठिया है पारछि से मते जानिबा पाई देले बाबू मु तते एते प्रेम कली मोर प्रेम को प्रूफ करबा पाई क्रूस रे निजर सब रक्त देले ए हमते से जानिबा पाई देले सेही दिन आम गृह रे आम बड़ भाई को बिना तांको किछि न जणाई आमे किछि करूना किछि करि पारिबो नै आ मु आम घर स्थान कही मध्य नहीं रिजाइन दे दे छो कही थाते बुझी थाते कि समय लगता प्रेम आसले प्रेम समय को देखे नहीं मु कहबा पई चाहूची एस्टर नीरव रहिले नाही आउ आमे जदि आज नीरव अछु तो एरो मुख्य 3 गोटी कारण नंबर 1 आमे शुणुछु तो कौन शुणुछु परीक्षा करिबा परमेश्वर आपण को कहबे आ आपण जिवे नै आज्ञा एस्टर जदि शुनि न थांदा मोर जो फेर कथा काई हलबे नाही आमे तो वाक्य शुणुछु जे द्वितीय तिमोथी 4 रो 3 4 रो दलर लोक न होतो कान को जोधा लोकल भाषा रे कहले हाय लागुथो कोरापुटिया भाषा रे सेमतिया वाक्य शुणु तो कोन क्या हो निज ठाणे भूली जाइछु हमें एठार उपस्थित प्रत्येक कहि पारिबा कि मो परिधान पाइछि मो स्त्री परिधान पाइछि मो बापा मो मां मो सासु मो ससुर मो पुओ मो झियो आम कुटुंब आमे समस्त वी आर totally prepared to cut off हमें ताको आगमन को नीत होने मते संपूर्ण प्रस्तुत कोई नहीं केबे कहबे किए ठिया हेबो केबे ठिया हेबो को माने बालुला हेलेनी जमानर चरित्र बिगड़ी गलानी घरे शांति नाही घरे परित्राण कार्य देखाय नाही परित्राण बिहुने जाय हेबो की 100 वर्ष पालन करियो परित्राण न पाई 200 वर्ष मध्ये हबो हां सब हबो सेठा को जाय हेबो की टाइम रे तो एठा को आसे हो नाही असठा को जवाब मंत्रणा के थाओ सुनो ताको बाकी सुनो श्रुति मधुर कथा सुनिमा तो आपण रक्षा करो बर्बाद ही जीवन सब दिन पाए नष्ट हो जीवो श्रुति मधुर कथा जदि सुनिबा द्वितीय रे स्वार्थ ठार बाहर मो ठीक अछि मो सुनि ओ ठीक अछि थैंक यू सुनो आपण को लागो जे आपण परित्राण पाइछन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया फॉर दैट ठीक अछि
ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଲେ କି? ଖାଇ ନାହାନ୍ତି ପିଇ ନାହାନ୍ତି ପୁଣି ସମସ୍ତ ଯୁବତୀୟ ମାନେ ଆଉ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଓଲଟା ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ କରୁନଥିବେ, ଥାଉ କହିବେନି, ସମୟ ହେଲାଣି, ଥାଉ ଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଶୁଣୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥର ବାହାରୁ, ତୃତୀୟରେ ବୋଝକୁ ଆପଣାଅ। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ, ମୋର ଗ୍ରାମ ପାଇଁ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ମୁଁ କଣ ନିରବ ହେଇକି ରହିବି? ଧନୀ ପଡ଼ିଯିବି? ଅନେକ ଏଠାରେ ଥିବେ ଭଲ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମାଗିବେ 144 ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଦେଖି ଦେଖି ମରିଯିବେ। ତେବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ? ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ସେ what can I do? Do whatever you do. ଯାହା କରିପାରିବେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ପିତା ବୋଲି ଖାଲି ପାଟିରେ ଡାକୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସତରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତେ ସେ ମୋର ପିତା ବୋଲି, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ନ କଲେ ଆମେ କିପରି ରହିପାରିବୁ? ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଦୟାକରି ପ୍ରବଞ୍ଚନାରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। କଣ କରିପାରିବେ? ଯାହା କରିପାରିବେ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇଟା କଥା କେବଳ ନାମରେ ବେକି ସାରୁଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କାହା ପାଇଁ? ନିଜ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ତାପରେ ସାହି ପାଇଁ, ତାପରେ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ଯଥେଷ୍ଟ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡି ରିଭାଇଭାଲ ଆସେ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, ଜମା ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବଡ଼ ଧରଣର ଆପଣ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସଭା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରତିବର୍ଷକୁ ଥରେ ନଚେତ 2 ଥର ପାରିବାରିକ ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚୟ। ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁ ପରିବାରରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ? ହୁଏତ ଅନେକ ଜାଣିଥିବେ, ଅନେକ ଜାଣିନଥିବେ। ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଅନନ୍ୟ ଦୟା କହିବେ ନା, ଅନୁଗ୍ରହ କହିବେ ନା, ପ୍ରେମ କହିବେ, ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଉପବାସ ସଭା କରୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଯେ ଖୋଲିକି କହିବି, ଜିତୁ ନିର୍ମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପରିବାର, think about it। ସେଇ ବାତରେ ଦେଇଥିଲେ କି କେତେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଟଲିଷ୍ଟ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରାଇଛନ୍ତି, ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ସାହି ନିମନ୍ତେ, ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ମହିଳା ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଭାରେ ପ୍ରଭୁ କାହାରିକୁ କଥା କହିଥିବେ, କୋଉ ଭାଇ, କୋଉ ପୁଅ, କୋଉ ଝିଅ କେଉଁଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରହୁ ଶୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବେ, ତହିଁର ଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। What can I do? Do whatever you can। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ସମର୍ପିତ ହେବା। ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ଝିଅମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବିନାଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ଉପରେ ନା ମର୍ଦ୍ଦୋଖାଇ ନୀରବ ରହିଲେ, ନା ରାଣୀ ନୀରବ ରହିଲେ, ନା ଦେଶସ୍ଥ ଜିହୁଦୀୟମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନୀରବ ରହିଲେ।
ଯଦି ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଠିଆ ହେବି, ମୁଁ ନିରବ ରହିବି ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ, ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେହି ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେହି କଳା କୌଶଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଜାଣେ, ଆପଣ ବି ଆଜି ମନୋନୀତ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଆଜି ମନୋନୀତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ମାଗ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ, କୃପାକର ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବୁ ତୁମ୍ଭରି ରବ, ଆମେ ନିରବ ରହିବୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଅ, ନିତ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜୀବନରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ପଛଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ତୁମ୍ଭ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଏହି ବାକ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଗୋପନ ହୋଇଅଛି, ତାହା ଶୈତାନ ହରଣ କରି ମନେ ହଉ, ଏହା ଗଛା ହେଉ, ଅଙ୍କୁରିତ ହେଉ, ସତ୍ୟଗୁଣ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର, ଶୈତାନ ହରଣ କରି ନ ନେଉ। ଏପରି କଲ୍ୟାଣ କରିଦିଅ। ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନକୁ ହିଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସୁମତି ଦେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ।